हाय फ्रेंड वेलकम टू पटेल स्टडी चैनल मु पीके पटेल आज विषय हूँ आपंकर अष्टम श्रेणी तृतीय अध्याय जोटा इंग्रेज सरकार प्रतिरोध ये रोचे आप सेकेंड पार्ट जो फास्ट पार्ट आप कंटिन्यू जो देखना देखी दिखाँ यहाँ सेकेंड पार्ट आपंकर जो तृतीय अध्याय आप सेकेंड पार्ट एथे आप देखिए 1857 विद्रोह जोटा बहुत इंपोर्टाट आपंपाई ये आपंकर बहुत किसी क्वेश्चन पाइबे सेकेंड आप देखिए वीर सुरेंद्र साय जो ओडिशार भूमिका रोचे 1857 सहित रिलेटेड ताकू आलोचना करवा आपण को कम समय बुझीपारे आपण ध्यान सहित माने शुणिले बहुत किसी कॉन्सेप्ट क्लियर हम आपको रिक्वेस्ट जब वीडियो ठीक ठाक विषय तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ये वीडियो जब आप पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे आप डाउनलोड करेंगे और आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर नोटिफिकेशन पाइपर आम नेक्स्ट विषय कंटिन्यू अच्छी सीरीज अच्छी आपंकर मान चैनल यहाँ हूँ मैंने मन रखु एभली वीडियो आप कौटी पाइबे जोटा कि सहज और सिंपल कम समय भितर यहाँ पढ़ा होगा पूरा 100% क्लीयर आपंपाई चलते आज विषय आलोचना करिए देखो तृतीय अध्याय आप कंटिन्यू अच्छे 1857 मसीह सिपाही विद्रोह ये सिपाही विद्रोह बहुत इंपोर्टाट चैप्टर आपंपाई एठी आप बहुत किसी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पाइबे सहित आपंकर आइडिया मध्य कनसेप्ट क्लीयर हो कहीं सिपाही विद्रोह प्रथम देखो भारत जो स्वाधीनता आंदोलन भितर सिपाही विद्रोह गणा जाए सिपाही मैंने बहुत बड़ विद्रोह करते पूरा देश सारा लगी इंग्रेज मैंने कौन करते से वाणिज्य कोठी सब निर्माण करते कौटी कौटी बॉम्बे मद्रास कलिकता ये सब बड़ बड़ जगह से सब वाणिज्य कोठी निर्माण कले तो यही वाणिज्य कोठी सुरक्षा और रक्षा करने जो मान जगुले से रखुले सैन्य बाहिनी मैंने जो गठन करते से सिपाही कहते मेनली देशीय राजा मैंने बहुत थे आम देशीय युवक मैंने बेसी थे तो से सिपाही कहला तो ये सिपाही विद्रोह हबार बड़ बड़ कारणटा देखो कारण सहित जो न जापर आपंकर मानने जिनसा जापर आइडिया प्रथम कारण है राजनीतिक कारण अलरेडी कौन होता ना से सामंत संधि प्रथा परीक्षा पड़े सामंत संधि प्रथा प्रचलन होता है किए करते ना वेल्सली ट्रिक मन देखिए सामंत संधि संधि लिखाई संधि सामंत गोटे वार्डटा स लिखाई ये भी सली अच्छी तेणु सली ये सरू स मन रखिए सामंत संधि राजस्वत्व लोप नीति देखिए राजस्वत्व लोप नीति आपन ल अच्छे ये गोटे ल अच्छी यही ल पर डेला हाउसी ल भी मन रखिपारे जमी जहाँ गोटे अक्षर को आप आइडिया कर मन रखिए जहाँ भी आप मन रखिए मुझे ट्रिक आप कहली तो ये कौन कहली ना आपंकर से कौन है से आपंकर सामंत संधि प्रथा वेल्सली प्रचलन कर देते एवं राजस्वत्व लोप नीति डेला हाउसी प्रचलन कर दुटा जिनस जो प्रचलन होती तो से जिनपाई अलरेडी जी जार राज्य हर आउ गोटे कारण कौन होता ना नाना साहेब जो थे सी पेशवा जो पोष्यपुत्र थे भत्ता बंद करते इंग्रेज मैंने जो भत्ता पाते जेहतु पोष्यपुत्र बंद करते ये तीन टा बड़ बड़ कारण जोटा राजनीतिक कारण सहित रिलेटेड नेक्स्ट रहा आप सामाजिक कारण कौन था सामाजिक कारण कौन था ना आम भारत में जानते अलरेडी एवं भी अच्छी बहुत किसी कुसंस्कार अंधविश्वास अच्छी से आहरी बेसी था तो ये जो कुसंस्कार था अंधविश्वास होता जो सती प्रथा सती प्रथा कौन जानते ना यहाँ बड़ डेंजर जिनस आपन गोटे हजबैंड मरीगला स्वामी मरीगला स्त्री को से ही निआरे झाँस देवाई पड़ता से निआरे डिया मारे पड़ता अर्थात सी सती बोली प्रमाण देवाई पड़ता तेणु यहाँ गोटे बड़ मानने डेंजर कुसंस्कार था जहाँकि सी उच्छेद कले विधवार प्रचलन करते मैंने जमी विधवा हे से बाहर पारे से गोटे बड़ आम धर्म प्रति मानने अन्याय कर हिंदू मैंने भाविले अन्य धर्म ग्रहण कले पैतृक सम्पत्ति से नष्ट होता है जब आप हिंदू अच्छे ख्रीष्टान हो आप जो धर्म संपत्ति से संपत्ति आप मालिक करेंगे कितु सी जो इंग्रेज सरकार आए से ना ना से हो पारे से बर्तमान ठीक ठाक जी जो धर्म नौ संपत्ति से रहा रेलगाड़ी डाक चलाचल जो व्यवस्था है से भाई ये मैंने यही सब हवा द्वारा आम जो प्राचीन संस्कृति अच्छे आम देश में से एक्चुअली इंग्रेज मैंने बेसी हस्तक्षेप कर कि मुझे भावुँ यहाँ किसी बहुत किसी लाभ अच्छे आम देशपाई सहित किसी भी क्षति अच्छी ये जो सामाजिक कारणटा मेनली आम देशपाई भल कम कर इंग्रेज सरकार जोटा कि आज पर्यंत सरकार से माने आम देशपाई जोटा कि आम समस्ते आज मानि आसचे ये सतीदाह प्रथा को अलरेडी उच्छेद बहुत डेंजर था बाल्य प्रथा ये सब बात कराई भल होती जहाँ भी नेक्स्ट आम देखा अन्य गोटे कारण नेक्स्ट कारण आपन कला धर्मगत कारण धर्म जो ग्रहण करे सेठी मेनली से कौन पाद्री लोक मैंने मेनली ख्रीष्ट धर्म प्रति लोक आकृष्ट करते जे ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कर ख्रीष्ट धर्म करते लोक मैंने किसी भी ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करते ये ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कले लोक मान विश्वास था जे धर्म चेंज कर तार संपत्ति चेंज बाद हो नष्ट हो किंतु इंग्रेज सरकार कहले ना धर्म था चेंज हो न से गुड़ा किसी असुविधा ना आपन संपत्ति ही
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାମରିକ କାରଣ। ଏଇ କାରଣଟା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ ବି। ସାମରିକ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସିପିଆଇ ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଦରମା ଫରମା କମ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା। ମେନଲି ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋରା ଲୋକ ତାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଥିଲା। ସିପାହୀ ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଆମ ଦେଶୀୟ ସିପାହୀ ତାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଥିଲା। ମଥାରେ ସେତେବେଳେ ତିଲକ ଲଗାଉଥିଲେ ସବୁ ସିପାହୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶୀୟ ସିପାହୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲଗିତ ଦିଆହେଲାନି, ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦିଆହେଲା। ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସିପାହୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବ ଠିକ୍ କେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ବାଦ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରେ ନା ସାମରିକ ଟୋପି ପିନ୍ଧ, ଯେଟା ଯୁଦ୍ଧର ଟୋପି ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଦେବେ ସେଇ ଟୋପି ପିନ୍ଧ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ସାମରିକ କାରଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଲେ ଆମ ଜାତି ଯାଇ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସାମରିକ କାରଣ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇକି। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାରଣ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କ'ଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ସେଠି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ପକାଇଥିଲେ, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଯିଏକି ଏଇ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇଟା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ୱେଲସଲି, ରାଜସ୍ୱ ଅବନତି ଡେଲହାଉସି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଏ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଜମିଦାର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ତାହା ନଥିଲେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଧର ଗୋଟେ ଜମିଦାର କର ଦେଇପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ତା ଜମିଦାର ଗଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଜାଟା ଧର ଗୋଟେ ଏରିଆ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପରେ ରାଜସ୍ୱ ଲବଣ, ସେ ଏରିଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜାଟା ରାଜ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସେ ରାଜ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜ ସରକାର ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବେକାରୀ ହେଉଥିଲେ, ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ମେନଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କଥା, ଯେ ଭାରତର କପା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଏଇ କପାଟାକୁ ନେଇଯିବେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ, ଇଂଲଣ୍ଡର ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିବେ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଆମ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଦାମରେ, ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ, ଏଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣ, ଯେଉଁଟା କହିବି ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଯେ ଗୁଳି ଉପରେ ଗାଈ ଆଉ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ଚର୍ବି ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ତାର ବାସ୍ତବ ଯାହା ବି ଥାଉ, ତ ସେଇ ଗୁଳିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ସିପାହୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ିକି ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ିବା ହେଲା, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଗାଈ ଘୁଷୁରୀ ଦୁଇଟା ନାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ହେଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ଘୁଷୁରୀ ହେଲା ମୁସଲମାନଙ୍କର, ଘୁଷୁରୀ ହେଲା ମୁସଲମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବେଶୀ ରାଗୁଥିଲେ ଏ କଥାରେ ଯେ ଆମେ ବନ୍ଧୁକର କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇ ଯେ ଦାନ୍ତ ଛିଡ଼ିକି ଗୁଳି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗୋଟେ ପୁରା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ସବୁ ସିପାହୀ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଯିଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଲେ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ଥରେ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଅମିର ଖାନ ମୁଭି ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ବାରାକପୁର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସିପାହୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ବାରାକପୁରରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଫିସର କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏଇ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖେ ଜାଣିପାରିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବନ୍ଧୁକଟା ତୁ ବ୍ୟବହାର କର, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳିଟାକୁ ତାକୁ ସେ କହିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି, ସିଧା ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଇଂରେଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ବ୍ୟବହାର ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ରାଗିଗଲେ, ଏତେ ରାଗିଗଲେ ସିଧା ସେ ବନ୍ଧୁକଟା ଆଣିଲେ, ତାକୁ ପେଟରେ ଘୋଷି ଦେଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେଇଠି ହିଁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଲଗା ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରାହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ସିନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀଟା ସାରା ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଗଲା ଯେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେହି ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ମିରଟରେ ସିପାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବନ୍ଧୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ମିରଟର ଯେଉଁ ସିପାହୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି। ଏହା 1857ରେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ପୁଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଦ୍ରୋହ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା କାରଣ, ସିପାହୀମାନେ କରିବେ ନା ବିଦ୍ରୋହଟା, ତେଣୁ ସିପାହୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ସିପାହୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଗଲା। ବିଦ୍ରୋହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ବିଦ୍ରୋହ ଅଗ୍ରଗତି ଯେହେତୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଯେମାନେ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପାହୀମାନେ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଲୋକ ବି କିଛି ମିଶୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁଟା ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲରେଡ଼ି ରାଗିଲେ,
ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ ମାନେ ପାଇଲେ କମ୍ ସମ ଲୋକ ସେଠି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ସବୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ତାକୁ ଆଣିକି କହିଲେ ଇଏ ହିଁ ଆମ ସମ୍ରାଟ, ତମେ ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆମର କେହି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସିଏ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ବା ସମ୍ରାଟ ଘୋଷଣା କଲେ। এই ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ରାଜପୁତାନା ଓ ବିହାର ଆଜି ବିପିଏଲ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ବେରେଲି, ଝାନ୍ସୀ এই ବିଦ୍ରୋହ ପୁରା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଇଥିଲା। କାନପୁରରେ କିଏ ଥିଲେ? କାନପୁର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। କାନପୁରରେ ଥିଲେ ନାନା ସାହେବ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି କିଏ ଥିଲେ? ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ। ମନେକର ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ। କାନପୁର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ନାନା ସାହେବ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ? କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ, ସେ ବି କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଝାନ୍ସୀରେ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିছে। ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନେଇଥିଲା ନା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ରାଜବାଦ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ନିହତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଏଇ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଟାଇମ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ କିଏ ଥିଲା ବା ମାନେ ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲା? 1857କୁ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହାରିବା ଲୋକ ନେଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାରିବେନି ନା, ସିଏ ପଞ୍ଜାବ, ନେପାଳ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଏଇଠିକି ଆସ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିପାହୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟକୁ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ୍ୟାନିଂ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ମୋଗଲ ଶାହ ଜାଫର ବନ୍ଦୀକୁ କଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ମିଆଁମାର ଧରି ରେଙ୍ଗୁନ ଥିଲା ମାଣ୍ଡେଲ ଜେଲରେ ପଠାଇଥିଲେ। ରେଙ୍ଗୁନ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନମାରରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ତୁ ରହିନେ ସିନା ଏତେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ, ତୋତେ ରାଜା କରିବେ, ସିଧା ତାକୁ କେଉଁଠି ପଠାଇଲେ? ରେଙ୍ଗୁନ ପଠାଇଥିଲେ। ସିଏ ଥିଲା ମନକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଯେ ଆମ ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। କାନପୁର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଥିଲା? କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାନା ସାହେବ ଥିଲା। ନାନା ସାହେବ ସିଧା ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇପ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ପାରିବେ କି, ସିଏ ସିଧା ନେପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଗଲେ। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ତ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ସେଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବା ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ସିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଜଗଦୀଶପୁରର କନୱାର ସିଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହେଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠି। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ମହାନ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା। ଏଇଟା ଏ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି 1857 ବିପ୍ଳବ ବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା 1857 ବିଦ୍ରୋହ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସିପାହୀମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଭାରତରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି। 1858ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ମନେଛ ଶାସନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶାସନଟା ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର ରହିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିଲା କେଉଁଠି ନା ବିଲାତ ସରକାର ହାତରେ ରହିଲା। ଇଏ ବିଲାତ ସରକାର ମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ହାତକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଗେ ନଥିଲା, ଆଗେ ଥିଲା ଭାରତ ସରକାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମତେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ମାନେ ବିଲାତ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ବିଲାତ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କହିଥିଲା ତମେ ଯେହେତୁ ଅଛ ତେଣୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେଠି ଶାସନ କର। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଲା, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ବିଲାତର ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ କଲା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଭାରତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନ୍ୟାୟ ଶାସନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଶାସନ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ହାତ ରଖିବାନି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଶାସନ କରିବା ବା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦବୀ ରଖିବାନି, ଭାଇସରୟ ପଦବୀ ରଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେବ। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଅଛନ୍ତି, ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବ କିଏ? ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇସରୟ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ରାଣୀ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେ କଥା ମାନିବ। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କିଛି ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବନି। 1857 ପରେ ଯେଉଁ 58 ମସିହାରେ, ତ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଅଛନ୍ତି। 1858 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ, যেটা କୁହନ୍ତି ମାନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ସେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1858 ଫଳାଫଳ ପରୀକ୍ଷା ଲଙ୍କୁସନ ଲେଖିଲେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମଟା ରହିଲା ଦେଶୀୟ ରାଜା ସହିତ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଆଗରୁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ସେଇ ଚୁକ୍ତି ରହିବ, ସେଟା ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରାହେବନି। କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି, ଯାହା ଯିଏ ଅଞ୍ଚଳ ସେମିତି ସେ ରହିବ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହାର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜା ଯେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, କ୍ଷମତା, ସମ୍ମାନ ସବୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ, କେହି ତାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।
जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को योग्यता भित्तिक नियुक्ति दिज्व ये सब आउ गोटे कौन कला सैन्य बाहिनी नूतन रेजिमेंट गठन है विदेशी शासन कबल स्वाधीनता पाइबा विद्रोह आहरी व्यापक आवश्यकता भारतीय मैंने अनुभव कले से कहले ना ये सुविधा हेनी नेक्स्ट आहरी गोटे बड़ विद्रोह दरकार तेणु विद्रोह एमती जहाँ हो बड़ विद्रोह गोटे होता 1857 से परवर्त मध्य यहाँ गोटे आमको माने सुजोग देता जे 1947 विद्रोह 1857 विद्रोह भारत सहित ओडिशा कौन प्रभाव था ओडिशा विद्रोह किभली था मुख्य भूमिका आप देखो मन रखु संबलपुर अंचल होता जोटा कि वीर सुरेंद्र शाही मुख्य भूमिका ग्रहण करते से जन्म होते खंडा ग्राम मन रखु संबलपुर जिलार खंडा ग्राम से जन्म होकर आपंकर 1809 मसीहा चौहान राजपूत वंश से जन्म होते पिता नाम था धर्म सिंह पिता होचन धर्म सिंह से 1837 मसीह महाराज साई मृत्यु पर विधवा पत्नी राणी मोहन कुमारी इंग्रेज सरकार प्रशासनिक ऑफिस शासन क्षमता अर्पण कले कथा बुझीपार ना जेहेतु ये चौहान वंशर अच्छा किए वीर सुरेंद्र साई राजपूत मान जो चौहान वंश अच्छा राजवंशर बलिया सिंह जन अच्छा जी कि उत्तराधिकारी थे परवर्ती मध्य किंतु 1837 मसीह राजा महाराजा जो अच्छा साई मृत्यु पर तांकर विधवा पत्नी राणी मोहन कुमारी को इंग्रेज सरकार प्रशासनिक ऑफिसर शासन क्षमता देते बोलते राणी होगले किए पावर पलैले केमती हो देख ये कहीं रागिले ये देखो सुरेंद्र साई राणी बर्तमान पावर को पलैले मोहन कुमारी को सुरेंद्र साई तेणु या विरोध करेंगे राणी कहीं दौर पावर मु तो अच्छी ताई मत कहीं दौन सी ये है चौहान वंश लोक कि मेन राजा है बलिया सिंह है ना से राजा राणी की दिहब इंग्रेज सरकार ये जेहतु पुरुष लोक ये चाहे मु राजा हाँ यह द्वारा सुरेंद्र साई को न्याय अधिकार से वंचित हेल्ले सी कहले याफल सी सुरेंद्र साई क्षुब्ध हेले रागिले गंड बिंझाल आदिवासी मान सहित से एकत्र हेले से सपोर्ट कले ना सुरेंद्र साई राजा हो यह विद्रोह प्रथम कारण है तेणु राणी से विद्रोहटा दमन करें ना राणी तो विद्रोह दमन जो न करें सी क्या देखिए जेहेतु जी बसी देखिए जी राजा कर जी राणी कर इंग्रेज सरकार से साहाଯ୍य ने इंग्रेज सरकार साहाଯ୍य नेले एवं कहले राणी तुम्हें जेहेतु पारुन तेणु तुमको बाद कर सी कौन कले ना इंग्रेज सरकार पुणी राणी को उठी देगी 1837 मसीह नारायण सिंह को राजा करते सेठिका अंचल एथरे पुणी सी बर्तमान राजा वीरेंद्र सुरेंद्र साई को जमा राजा कराउन सी राजा हवा लोक न करके या राजा कले एथरे सी पुणी रागिले वीरेंद्र सुरेंद्र रागिले एवं जनता सहित से मिसिगले जो अच्छा जे मैंने सपोर्ट करते मिसिले 1840 सी बर्तमान युद्ध विद्रोह आरंभ कले इंग्रेज सरकार तो बहुत पावरफुल लोक तेणु से विद्रोह हारी जाते इंग्रेज सरकार से विद्रोह को दमन कले 1840 बंदी कराला 1840 वीर सुरेंद्र साई को बंदी कराला सहित से पठे दिला कौटना हजारबाग जेल नहीं रखाला वीर सुरेंद्र साई 1857 विद्रोह संबलपुर नेतृत्व नहीं से तांतिया तपे लक्ष्मीबाई और नाना साहेब के समकक्ष थे 1857 जुलाई 31 तारीख दिन विद्रोह मैंने हजारबाग जेल भांगी पुणी मुक्त कले देखो थरे से जेल जाते 1840 1857 बेलू जुलाई मस बेलू पुणी विद्रोह मान जेहेतु सपोर्ट वाला जमी भांगी भांगी से बाहर करते भाई से रखा साना भाई था उदंत साई भाई जन था उदंत साई को दिज को से मुक्त करते सुरेंद्र साई आ उदंत साई को मुक्त कले मुक्त कलापर सी बाहर पलि आस किए सुरेंद्र साई सी तो निहती जेल मैंने आसी सी निहती इंग्रेज सरकार विरोध लगे पुणी आउ थे युद्ध आरंभ करदे सी सशस्त्र थे सी आब्राह इंग्रेज एक शुणी पुणी डरीगले कहले ये तो ये तो पलैला पुणी आउ थे आम विरोध लगलानी तेणु सहित सी कहला जे मु कहीं लगुच ना मोर जो विचारटा है मो विरोध में आउ थे विचार हो पुणी आउ थे ठीक ठाक विचार कर मत जेल जहाँ कराई ठीक कराओ कि इंग्रेज सरकार जो किसी चिठी लिखला किसी फल देलानी तेणु सी गोटे निजक गृहबंदी बोली भाविले और सी काला विराम नक सी कौन कले ना पुलिस आगे नुचिदी धूली देकी से दौड़ी माने नुची पलैले कौटना गाँ को जोड़ा खंडा ग्राम को से पलि गले से अंचलटा मेन लोक ना से जाकि कौन का डाकरा संबलपुर जमीदार गंतिया आदिवासी और साधारण जनता से सब विद्रोह कले सी बर्तमान गाँ को गले पावर आस जानी तेणु गाँ को सी पलि गला वीर सुरेंद्र साहब गाँ को पहुँचला सेठी सी समस्त एकत्र कर 4टा भाग करला 4 भाग कला कहला आम 4टा दल हाँ गोटे दल भाई को था उदंत साई को सी रही झारसुगुड़ा घाटी को सी रही जे एरिया कैप्चर कले एम हजारबाग और रांची सहित संबलपुर जोगाजोग काटी तृतीय दलटा से कौन कल लईसिंहा
लई सिंहा तृतीय दल किए रहा लई सिंहा बर्तमान से पावर दिहला से पार्टा जे तुम से अंचल कभर कर सेठी कौन कले ना लई सिंहा ना नेतृत्व कटक संबलपुर राजा रास्ता बट घाटी ठारे थी अवस्थित हेले चतुर्थ दल घ्यास जमीदार जो घ्यास जमीदार माधव सिंह को नेतृत्व देले सी संबलपुर नागपुर राजपथ थी सिंगोड़ा घाटी अवस्थापित हेले यही रास्ता सब कभर करके रास्ता को आयत्त करने माधव सिंह युद्ध कर बंदी हेले से मृत्युदंड पाई मन रखते माधव सिंह बर्तमान विद्रोह दमन करने जो चेष्टा है से दमन बेले सेठी आसिले किए देखो आसवा लोक है कैप्टेन E.G. वुड सी कौन कले सी बर्तमान छाड़े ये जो पाइक मान जो सुरेंद्र साहू जो विद्रोह कर छाड़ापी चाहिए तेणु सी आसिले अश्वारोही सैन्य सहित संबलपुर आसी पहुँचले से जगटा हूँ एक्चुअली कूड़पल्ली ठारे विद्रोह मान से पूरा आक्रमण कले E.G. वुड कैप्टेन E.G. वुड कूड़पल्ली ठारे विद्रोह मान आक्रमण कले से 53 जन विद्रोही सहित सुरेंद्र साहू को छबिल साय निहत हेले विद्रोह माने कैप्टेन वुड को मध्य रागी हत्या करते माने जी एटा करला सी मरीगला ये वुड भी मरीगला सहित ए विद्रोह मान मैंने बंदी कराइला जिते बंदी कले सी तो कौन ये पलैबा ना किए सुरेंद्र साहू पलैबा ना तापर कर्नेल फॉरेस्टर आइले कर्नेल फॉरेस्टर सी 1858 मसीहा मार्च 29 तारीख दिन विराट सैन्य बाहिनी धरी संबलपुर पहुँची गले मार्च 29 दिन से आसिक पहुँचले कौटी ना संबलपुर एवं से आक्रमण कले कौटी से विद्रोह मान से बहुत अत्याचार कले विद्रोह मान जमींदार को बंदी कले फांसी दंड देले निष्ठुर भाव विद्रोह मान उद्यम जारी रखिले 1861 मसीहा सेप्टेम्बर 24 तारीख दिन कमिशनर मेजर इम्फे घोषणा कले जे सुरेंद्र साय भाई उदंत साय पुत्र मित्र भानु व्यतीत अन्य समस्त विद्रोह क्षमा कर दि जाए टाउटर काम कर दिया तेणु से कौन कले जो मैंने सब थिले से सब जो सुरेंद्र साय भाई पुत्र जो सब थिले से पुणी कौन कले ना से आत्मसमर्पण कले कहले हो ठीक है क्षमा कर दिया तेणु आम आत्मसमर्पण कले 1863 मसीह संबलपुर डेप्यूटी कमिशनर कैम्बुर लेज सुरेंद्र साय सहयोगी बंदी करने आदेश देले 1864 मसीहा जनवरी 23 रे सेमान को बंदी कराला सुरेंद्र साय को बंदी कराला से असिरगढ़ दुर्गर आजीवन बंदी भाव रहिले वीर सुरेंद्र साय 1884 मसीहा फेब्रुआरी मास 28 तारीख दिन प्राणत्याग करते शेष कथा सरी यहाँ थी आपंकर पूरा कहानी 1857 ओडिशा कहानी ता सहित 1857 पूरा भारतर कहानी आपण मैंने ठीक ठाक वीडियो बुझे वीडियो गोटे लाइक करूँ चैनल गोटे सब्सक्राइब करूँ नेक्स्ट वीडियो आप कंटिन्यू अच्छे नेक्स्ट वीडियो मतलब देखो बहुत भल लगे आप बुझीपारे नेक्स्ट माने विषयटा आपंकर थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू।